खरकसा खे गोमावै दङ 10,300 देश सेबक थांजाक रों फोरोंनाय रक फिया बरकनि आयां नाहारै बरकनि बिरमान बरकनि सानमुंनो खोनावै सामा बासानायले खरकसा बुखरै साकनि बिरमानो साकनो सयै जबा खलायलायजाक बाक्सा जबा खलायते साक सयमान सुग्या ओंगै थिनांनि लामा मोनाक नुहुरै संसारनि बेबाक हालकनो सोबायै गिफिलि फाया लामावो यापिरि मारि गोलांगै थांजाक तै उकुलगो गोलांजाक मकल कुपुलुक मुक्तै सिगांगो बेबाक थांजाके जबानि यापिरि सेलायमानि फिया गोजार माजारो बाक्सा गोमावै थांमाबाय खा दुलायजाक 10,300 देश सेबक थांजाक रों फोरोंनाय रक तिबो गोराक वानसुकमु गोराक फानबाय मानजुवै बिसगांगो गोराक जबानि खरां दिसानानि बागै दियार ओंलायजाक 10,300 देश सेबक थांजाक रों फोरोंनाय रक बरकनि मान थाइनो दिसावै उइलानो জাস্টিস ফর 10.323 नि পক্ষ থেকে নরকনি প্রিন্ট মিডিয়া তাই ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ানো जों हामबाय रुओ तिरिनि सिनि अ श्रद्धांजलि ताई मीटिंगनि पान्दाव नरक फाइ सिंनो जवाब फाइमानि बागै तामनि हिमबा जों जे तिनि साना नायमानिखौ अ जागासे जे जोंनो टार्मिनेट खाइमानि सिमि तिनि साक पर्यन्त जोंनो याकारै अ संसारनो याकारै 103 जन बरक माया ममता बेबं याकारै अ थांपाइखा आबुनि उपलगो যদি কারণ হই তো কাঙ্কা কাইসানো কারণ যে চাকরি থেকে টার্মিনেট মানি পরে বংনি পরিবারনো তুই টংনানি বা বংনি নিজেনি ব্যক্তি জীবন তামখে বড় খাইথানায় আবুনো বিভিন্ন রকম ওয়ান সুগিনো বড় সংসারনো ইয়াকাरै থাংপাইখা আবুনি বিসিঙ মূল কারণ হংকে সরকার অনিহা 3 সাক পর্যন্ত সরকার অবনি বাগै বাহাইকে সমস্যানি সমাধান খাইনাই বিনি বাগै কোনো यापिरिदम या आ बागैनो अ संसारनो बर याकारि मा थाङो जों ताइ कासे साइमानानि बा साइमाना नामु जोङो सिनि राज्यनि बर रत्न विशेष कइरा सिनि तिप्रासारनो जों तेबो साइमाना नामु जोङो तामनि हिमबा 10,323 संखानो तुयै जुदि हाई कोर्ट बा सुप्रीम कोर्ट फाइनाल जाजमेंट रमानि परे जुदि टार्मिनेशन खाइ रहनानि हिंका अ 10,323 संखानो खाइरना नांमानि बा 50 year रिट पिटिशन जट रिट पिटिशन नो इमप्लिमेंट खाइनो नांमानि किन्तु राज्य सरकार कोनो कारण बा तामो कारण तुयै एकटा जे रिट पिटिशन 537/2012 आ रिट पिटिशन के इमप्लिमेंट खाइया किन्तु जों जतनो होनो 10,323 संके जीटी पीजीटी यूजीटी अ संका तैसे 10,323 होनो आं ताबो संका वाइ साइ खोनारनो राज्यबासिनि बसकाङो जे राज्यबासि रकबनो साइमाना नांगो ताइ अ जिनिसनो स्राय नांगो 2010 যখন জিটিনো চাকরি ইয়াফার অফার সার গাফর উনকা 4,616 জন ইনকা 2010 যখন পিজিটিনো অফার সার গো সংখ্যা হংকে 1103 জন ইনকা 2013-14 যখন ইউজিটিনো চাকরিনো অফার ইয়াফার আফরো হংকে 4,600 টোটাল और 3টা ক্যাটাগরিনো যোগ খাইকা হংকে 10,319 সেঙ্গো ফিয়াবা 10,323 संख्या आ जगानो 2012 सनो जे 537/2012 साइंस तिबो 4 जन अ जगा जुक्त दङो टोटल संख्या मिलिका हंके 10,323 जों विभिन्न मंत्री बा विभिन्न मीडिया विभिन्न बुद्धिजीवी अफिस आदालतर जगानो 10,323 नि चाकरी थांपाइका हनसाव किन्तु 10,323 जतनि चाकरी थांया शुधुमात्र 10,319 जन से ताबुबो चाकरी थांगी दंखो सिनि प्रश्न हंका जागानो जे जागाओ 4 जन हाई कोर्ट बाइबो नोटिस खाइजाका सुप्रीम कोर्ट बाइबो नोटिस खाइजाका प्लस बर फाइनल जाजमेंट बं बुमुं तंगि दंखे 3 साक पर्यन्त राज्य सरकार बा राज्यनि शिक्षा दप्तर तांगि बरकनो टार्मिनेट खाइया जुदि बरक चाकरिनि पक्षभुक्त अंगिसा केसनि मामलाओ बरक टार्मिनेटिंग या हंकाय सिनि मुङै जारा कोनो हाई कोर्ट बा सुप्रीम कोर्ट থেকে কোনো নোটিশ মাইয়া जोंनो बहुत नोटिस नि मूले टार्मिनेट खाइका ताइ कासे सिनि सोंमुंका जागाओ जे बरकनो टार्मिनेट खाइना हनै राज्य सरकार काइसा उद्योग नाहारका एवं बरकनो शोकस नोटिस रेखा नवेम्बरनि 20 तारिख 2020 बरकना जागा शोकस नोटिस लगिनो साका जे नरकनो 7 दिननि समय रेखा आत्मपक्ष समर्थन खाइनानि बागै
इनका बरक आज जे आत्मपक्ष समर्थन खानी सुजोग मानी बागै बरक कोर्टआव थांखा ताबुकसाक पर्यन्त बंगनाबो स्टे अर्डार रङै दङ बरक आत्मपक्ष समर्थननि सुजोग माने फियाबा 10,323 नि बिसिङाव जे 10,319 जन टार्मिनेट खानी सिगां ताङै राज्यनि शिक्षा दप्तर बा राज्य सरकार आमाहायके बाय नेम सकस नोटिस रियां आत्मपक्ष समर्थन खानी आदालतनि थानि आबन बागैनो जों सावो भारतनि संविधाननि 14 থেকে 16 नाम्बार जे आर्टिकेल आबुनि आ जागाव जोंनो सुजुग लिया कि शिक्षा दप्तर बा कि आदाলত जार जन्य আমরা রাজ্য সরকারের কাছে বারবার প্রশ্ন করি যে 10,323 সংখ্যাটা যদি আমরা ব্যাখ্যা করি তো 2010-এ যখন জিটির অফার ছাড়া হয় তখন 4,616 জনের অফার ছিল এবং 2010 সনে পিজিটির যে অফার ছাড়া হয়েছিল তখন 1,103 জন এবং 2013-14 ইউজিটির অফার যখন ছাড়া হয় তখন 4,600 এই টোটাল সংখ্যাটা যোগ করলে হয় 10,319 বাকি যে 4 জন সেটা হলো 2012 সনের বিজ্ঞান শিক্ষকদের ওই 4 জন সহ কিন্তু 10,323 আমাদের রাজ্যের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী তথা আইনমন্ত্রী বারংবার উনি প্রেস মিডিয়ার সামনে বলেন যে 10,323 সবাইকে টার্মিনেট করা হয়েছে আমি বলবো আপনাদের মিডিয়ার মাধ্যমে 10,323 সবাইকে এখনো পর্যন্ত রাজ্য সরকার টার্মিনেট করেনি শুধুমাত্র 10,319 সংখ্যাটাকেই টার্মিনেট করেছে বাকি যে 4 জন তাদেরকে এখনো করেনি তার মধ্যে একটা বিষয় বারবার আমরা বলতে হয় কারণটা হলো এই যে 4 জন তারা হাইকোর্টেও তাদের মামলা ছিল এবং এই দীপক গুপ্তার জাজমেন্টে তারাও কাভার ছিল এটা রাজ্য সরকার স্বীকার করে নিয়েছে এবং হাইকোর্টও স্বীকার করে নিয়েছে দে আর সিমিলার সিচুয়েটেড এবং সুপ্রিম কোর্টে যখন মামলা হয়েছিল এই 4 জনও ছিল কিন্তু তাদেরকে অ্যাডহকও করা হয়নি পরবর্তীকালে টার্মিনেটও করা হয়নি রাজ্য সরকার 2020 সনের নভেম্বর মাসে তাদেরকে চাকরি থেকে কেন টার্মিনেট করা হবে না বলে একটা শোকজ নোটিশ দিয়েছিল আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য সেই আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পেয়ে ওরা আদালতে গিয়েছিল এখন সেই মামলা স্থগিত তাহলে যারা 10,319 জনকে কেন বাই নেম তাদের মতো করে শোকজ নোটিশ করা হয়নি আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য কিভাবে আদালত আত্মপক্ষ সমর্থন ছাড়াই আমাদেরকে চাকরি থেকে টার্মিনেট করলো সেটা নিয়ে আমরা আবার হাইকোর্টে দ্বারস্থ হব যদি হাইকোর্টে কোনো বিচার না পায় কিন্তু আমরা আবার সুপ্রিম কোর্টে যাব এই 4 জনের মামলা নিয়ে রাজ্য সরকার স্থির করুক তারা কি এই কেসের সঙ্গে তন্ময় নাটের জাজমেন্টের সঙ্গে কাভার না এটাই আমাদের আজকের আলোচনার মূল বিষয় থাকবে এবং পরবর্তী পদক্ষেপ আমরা এখান থেকেই স্থির করব যে আগামী দিনের আমাদের কর্মসূচি কী হবে এই কয়েকটা কথা বলে সবাইকে ধন্যবাদ এবং নমস্কার।